Good morning, friends, and welcome to this special event. Vitajte, milí priatelia, na tomto špeciálnom evente, na tejto špeciálnej akcii. I can see students from different groups and graduates. And do we have some people who are not students and graduates here? Yes. Čiže vidím tu hlavne študentov rôznych skupín a niektorých absolventov. Miriam is here. Miriam, hello Miriam. Good to see you. Dobrý deň, Miriam. Vy ešte nie ste naša študentka, ale možno, že raz budete. And Teresa should be coming. She's also not a student. Okay. She is not here. Well, friends, I regard you all as colleagues, if that's okay. Ale na všetkých sa na vás dívam ako na kolegov, ak je to pre vás OK. This is very sensitive and very private topic. Morality. What is right and what is not right. Toto je veľmi taká citlivá téma, že čo je správne a čo nie je správne. Čo je, správne. It's really a question of what is a guidance for what is right for us to do or not to do. Je to vlastne, táto téma je takou otázkou, že čo má byť tým našim vedením, že čo je to správne pre nás urobiť alebo neurobiť. And who is the authority? And what is the voice of truth amongst all the voices that can flood us at a state of moral dilemma? Čiže keď máme morálnu dilemu, že tam sa nám ozývajú rôzne hlasy, a kto je tá autorita, podľa ktorej sa chceme rozhodovať? And what can teaching like Psychophonetics contributes to that? We are certainly not here to tell you what is right for you. No a ďalšou otázkou je, že čo môže psychofonetika, teda metóda, pre vás v tomto, ako v tej morálnej dileme urobiť, lebo my určite nehovoríme, že vieme, čo je pre vás dobré. And so this is a support for your moral dilemma. It's not a replacement of your moral dilemma. There's no intention in this work for you to feel okay and to have no moral dilemma. It is a contribution for the clarity between the different voices. What is a voice of truth for you? Takže my nie sme ako nejakou náhradou vašej morálnej dilemy. My sme skôr ako taká podpora v tom. Nehovorím, že nebudete morálne dilemy. Proste morálne dilemy má každý a my vieme prispieť tou znosťou v tom, že čo sa to tam odohráva, keď máme morálnu dilemu. Now, it is the more you look at it, the more complicated this question is. Čím viac sa na to pozriete, tak tým je to komplikovanejšie, táto otázka. I want to acknowledge that this form of work that I want to introduce to you today was created in two places, Hamburg and Berlin. Chcem povedať, že tá forma práce, s ktorou sa dnes zoznámite, bola vytvorená na dvoch miestach, a to v Hamburgu a v Berlíne. Before that, I worked with it individually and I thought about it, I even wrote about it, but it is these two workshops, one in Hamburg and later in Berlin, that really consolidated for me the importance of this contribution and a basic form for it. Čiže ja som robil s touto témou aj predtým, ale najmä tieto dva workshopy v Hamburgu a v Berlíne, tak na nich a vďaka ním som si tak skonsolidoval celkovo ten prístup k tejto téme. Well, I'm not going to tell you about Hamburg and Berlin because I don't need to. I need to remind you of Kiev.
No a myslím, že vám nemusím teraz hovoriť o tom Hamburgu a Berlíne, lebo ako vy to nepotrebujete, hej, ale myslím, že vás musím vám pripomenúť Kiev. These two nations fighting on the capital of Ukraine today and on many Dnes, other cities in Ukraine. dnes bojujú dva národy v Kieve a v ďalších ukrajinských mestách. And both sides are convinced that they are acting on the morality. Both sides are convinced they're doing the right thing. Obe strany sú presvedčené, že robia tú správnu vec a že konajú na základe svojej morálky. This is not Vietnam. This is not Kosovo. This is next door to us. A nie je to niekde vo Vietname, v Kosove, je to proste vedľa nás. Janka's mother come from Ukraine. No, Jankina, teda moja mama, pochádza z Ukrajiny. My mother's family come from Ukraine, from Uman. Aj Jehudová rodina, rodina jeho mamy, pochádza z Ukrajiny. Some of you are in Košice. That's not very far from Ukrainian border. Tiež ste tu niektorí z Košic a to je veľmi blízko ukrajinským hraniciam. I don't believe there's anybody in Slovakia who's not affected by what's happening in Ukraine. Myslím, že nikto na Slovensku neexistuje taký, na koho by táto situácia na Ukrajine nevplývala. But there's also war in the streets of Moscow and St. Petersburg. Half of the Russian population believe this war is wrong. Ale takisto sa odohráva vojna v Moskve, St. Peterburgu, lebo polovica Rusov vníma to tak, že tá vojna je nesprávna. 52% of Russians are against this war. 52% Rusov je proti tejto vojne. What is right? What is wrong? Who is to decide? Who is to be the moral authority for the individuals who are now fighting in the streets of Kiev? Čo je to správne, čo je to nesprávne a kto to rozhodne? Kto bude tá morálna autorita, ktorá rozhodne pre tie individuality, ktoré sa teraz nachádzajú a bojujú práve na Ukrajine? And the whole world is busy with it. What should the governments do about it? What should the EU do about it? What should America do about it? What should Australia do about it? We are all involved in this now. We have a big moral dilemma right now. All of us. Všetci máme teraz túto morálnu dilemu a najmä tie parlamenty, tie vlády sú s tým zaneprázdnené na celom svete, hej, že čo máme robiť, ako sa k tomu postaviť, ako konať. The German army drove into Prague and Bratislava. The Czechoslovak did not fight back. The grandchildren of the people who did not fight back are still suffering from it now. Keď Nemecka vlastne vstúpila na územie, napadla Čechy, Slovensko, tak tí ľudia sa vlastne nepostavili proti tomu. A tí vnúčky týchto ľudí, ktorí sa voči tomu nepostavili, stále ešte vlastne trpia tým. There was the Nazi regime in Slovakia, and then there was a civil war in Slovakia. Who could tell these people which side to fight on? Bol tu nacistický režim a neviem ešte čo potom, ale proste kto mohol povedať tým ľuďom, že či majú bojovať, ako majú bojovať, kde majú bojovať. What shall we say to the soldiers of the Russian army in Kiev? Should these soldiers obey the orders of their commanders or not? Lebo čo by sme mali povedať tým vojakom ruskej armády? Mali by počúvať tie príkazy svojich veliteľov alebo nie? 1800 people were arrested yesterday in Moscow and St. Petersburg, protesting against the war of their own government. They're in prison now.
A potom je tu 1800 ľudí, ktorí boli včera zatknutí v uliciach Moskvy a St. Peterburgu alebo protestovali proti vojne a sú teraz vo väzení. If you are a Russian citizen in Moscow now, will you speak or will you shut up? What is right? A keby ste sa teraz nachádzali, boli by ste Rus v Moskve alebo v St. Peterburgu, tak čo by bolo správne pre vás? Prehovoriť alebo proste mlčať? If you're a Slovak citizen in Banska Bystrica in 1944, should you be quiet? Should you join TISO? Should you join the uprising? What is right? Alebo keby ste boli tým Slovákom v 1944 v Banskej Bystrici, tak čo by pre vás bolo to správne? Pridať sa k TISovi, alebo k povstaniu, alebo čo? Soviet army marched with tanks into Prague. Jan Palach put himself on fire. Should you join him or should you stay quiet? Alebo keď ruské tanky napadli alebo vošli do Prahy a Jan Palach sa upálil, tak čo by ste robili? By ste sa k nemu pridali alebo by ste boli ticho? It's not over. Sooner or later, each one of us will have to take a position. Ukončené. Skôr či neskôr každý bude musieť nejakú pozíciu zaujať. Well, I know today we are going to deal with personal dilemmas, not about the war between Russia and Ukraine. Ja viem, že dnes sa budeme baviť o osobných dilemách. Nebudeme sa tu baviť o vojne medzi Ruskom a Ukrajinou. But in a day like this, in the middle of the war, we cannot ignore it. Ale naozaj sa to nedá ignorovať v takýto deň uprostred vojny. I want to remember the suffering of the Ukrainian people and the struggle of the Russian people following the conscience. Ja chcem si pripomenúť to utrpenie ľudí z Ukrajiny a ten zápas ľudí z Ruska, ktorí nasledujú svoje svedomie. I want to remember the close to 100 people who already died in this war. Chcem si pripomenúť aj tých približne 100 ľudí, ktorí už v tejto vojne zomreli. On both sides. Na oboch stranách. Just the beginning. Teraz to je ešte len začiatok. To remember the hundreds of thousands of people in the metro hiding from the bombs in Kiev right now. Tiež si chcem pripomenúť tie stovky tisíce ľudí, ktorí sa v Kieve skrývajú v podzemí, hej, v tom metre. And the moral dilemma of those who drop the bombs on Kiev today. A tiež tie morálne dilemy tých, ktorí zhadzujú bomby na Kiev práve dnes. I cannot tell them what to do. I just want to remember we are in this together. And nobody can tell us to pull the trigger or not. Nobody can tell us to fight back or not. Nobody can tell us which side to take. In the end, we are left alone for individual decision. A chcem tak pripomenúť, ja im nemôžem povedať, čo majú robiť, nemajú robiť, ale chcem pripomenúť, že sme v tom spolu. Že nakoniec je to ich individuálna voľba, že čo robia. A každý nejako si volíme tie svoje voľby. And I also want to remember 1,800 Russians in prison today because they spoke up against this war. I want to remember them too. A tiež si chcem pripomenúť tých 1800 Rusov, ktorí skončili vlastne vo väzení, pretože dali najavo svoj odpor voči tejto vojne. I want to be with them for a moment. The living and the dying, the struggling, the suffering, the moral dilemma of Europe today. Chcem byť s nimi chvíľku, s tými, čo žijú, s tými, čo umierajú, s tými, čo trpia, s tými, ktorí vlastne sú v tej morálnej dileme dneška v Európe. And in the whole world. A aj na celom svete. One village.
Sme jedna dedina, one family. jedna rodina. Thank you, friend. When we do this work in the middle of a war, we are not going to ignore the war. Ďakujem vám, priatelia. Keď túto prácu robíme uprostred vojny, tak nemôžeme tú vojnu ignorovať. We are the lucky ones today. We are not in the line of fire, but it's just next door. My máme to šťastie, že nie sme práve v tom centre diania alebo v tom ohnisku, ale je to hneď vedľa nás. Our neighbor is under attack. It could be here tomorrow. Náš sused je pod útokom a môže to tu byť hneď zajtra. We were conquered before by the same army. A už sme boli podrobení touto armádou aj predtým. So, friends, I want to introduce the topic. Takže, can I start the new recording? I think it's a continuation. OK. Takže chcem predstaviť vám tému. I want to present the complexity of moral dilemmas. Chcem predstaviť tú zložitosť morálnych dilem. This is not just personal process. This is deeply philosophical, with a big branch of philosophy called ethics. Welcome to the philosophy of ethics. We cannot not be philosophers in a day like this. Takže nie je to len osobná téma, je to aj veľká filozofická téma. Je to tá téma, čo sa týka etiky. Etika je veľkou vetvou filozofie, takže musíme sa na to pozerať aj cez túto komplexnosť. We cannot get rid of the moral dilemma. Nedá sa zbaviť morálnych dilem. It has been there since the beginning of time. Máme ich tu už od počiatku časov. There were only 4 people, according to the myth, on Earth, and one of them killed the other. So 25% of humanity were murdered by another 25% of humanity when Cain killed his brother Abel. Podľa tých mytov boli 4 ľudia na Zemi na počiatku vekov a jeden z nich sa rozhodol zabiť druhého, čiže 25% ľudstva zabilo štvrtinu ľudstva, keď Kain sa rozhodol zabiť a zabil. God did not stop him. A Boh ho v tom nezastavil. But he gave him a warning. Ale dal mu varovanie. The dark voice will try to get you, but your destiny is to control it. Ten temný hlas sa ťa bude snažiť dostať, ale tvojim osudom je ho kontrolovať. Cain did not have a doubt who is a moral authority. God speaking to him was a moral authority. Kain, on nemal pochybnosti o tom, kto je tá morálna autorita pre neho. Ten Boh, ktorý k nemu prehováral, bol pre neho morálnou autoritou. This wasn't a question of guilt, shame, or conscience. This was a question of who is your authority. Čiže to nebola tá otázka viny, hanby a svedomia, ale bola to otázka,
Kto je tá morálna autorita? Well, there was the voice of God who created all of them. And there was the voice of his anger and vengeance of his brother. And at the moment of action, his God became his anger. Takže v tom momente tej akcie z toho Boha sa stal hnev. It's not like he didn't know who is a superior moral voice. He just decided to do the opposite. Čiže ten Kain nie, že by nevedel, kto je ten hlas morálky, ale on sa rozhodol urobiť opak. There was no separation between his conscience and the voice of God those days. He acted against his conscience. Čiže v tých časoch ešte nebol rozpor alebo nebol rozdiel medzi tým hlasom morálky a Bohom. Bolo to isté a on to vedel a konal vlastne napriek tomu svedomiu. Now this is chapter 2 of the Old Testament Bible. This is like a long time ago. No a to je 2. kapitola Starého zákona, čiže to už bolo veľmi dávno. Question 1. Who is my authority? Prvá otázka znie, kto je moja autorita? Among all the voices in my psyche and in my head, who is the authority? Zo všetkých tých hlasov v mojej duši, v mojej hlave, kto je tá autorita? The moment I decide who is my authority, then comes these three voices: guilt, shame, conscience. V ten moment, keď sa rozhodnem, kto je tá moja autorita, až vtedy prichádzajú tie tri hlasy. Vina, hanba a svedomie. But there's still free action. I can choose to act or not to act. I can choose to act on my courage or on my fear. I can choose to act on my conscience or not. Ale vždy je tu ešte slobodná voľba. Ja si môžem vybrať, že budem konať, alebo nebudem konať, alebo budem konať na základe môjho strachu, alebo mojej odvahy, alebo môjho svedomia. 1,800 people in prison now in Russia, they're not the only ones whose conscience is telling them that the war is wrong. There's 140 million there, and according to statistics, half of them think the war is wrong. But only 1,800 people spoke out. The rest who think it's wrong, they were afraid of the police. Čiže tých 1800 ľudí, ktorí sú vo väzení, pretože sa postavili voči tej vojne tých Rusov, hej, oni neboli jediní, ktorým to svedomie hovorilo, že tá vojna nie je správna. Ale to boli jediní, ktorí aj niečo urobili s tým, hej? Lebo však 50% obyvateľov v Rusku je proti tejto vojne. So, this is the complexity. First is the dilemma. There is a dilemma to do this or to do that. Čiže to je tá zložitosť. Najprv je tam taká dilema, či urobím to, alebo urobím tamto. Then the question, who is, for me, the moral authority? Potom je tam tá otázka, kto je pre mňa tou morálnou autoritou. Then the question is, act on my conscience or not? A ďalšia otázka je, budem konať na základe môjho svedomia, alebo nie. And then conscience is not alone. There is three voices: shame, guilt, and conscience, about what to do and about what I have done. And I have to distinguish between them. No a tamto svedomie nie je samotné, sú tam potom tie hlasy viny, hanby a svedomia ohľadom toho, čo mám urobiť alebo nemám, alebo ohľadom toho, čo som urobil. A tie treba rozlišovať. Now, when we look at these three options,
three voices of authority. They're all speaking about authority. The church controlled people here for at least 1,000 years with guilt and with fear. In the name of God. In the name of God. Keď sa pozrieme na tú autoritu, hej, všetky tie hlasy sa tvária ako, že oni sú tou morálnou autoritou. Napríklad taká cirkev tu neuveriteľne dlho kontrolovala ľudí cez tú vinu, hej, že v mene Boha. But early free independent individuals like Jan Hus and Martin Luther, they decided the spiritual authority is not the church, but my conception of God. That was completely new. Ale potom boli takí veľmi nezávislí myslitelia, ako napríklad Jan Hus, Martin Luther, ktorí si povedali, nie, že moja koncepcia toho, že kto je pre mňa morálnou autoritou, to nie je cirkev, to je moje spojenie s mojim Bohom. And for 30 years, Europe was destroying itself because of this question. Can a human being connect to God directly, or the church dictates what is right? A 30 rokov sa potom v Európe bojovalo kvôli tomu, že kvôli tej otázke, že môže sa človek napojiť na Boha priamo, alebo musí ísť cez cirkev. Now, many of you know that guilt is destructive. Veľa z vás vie, že vina je deštruktívna. Many of you know that shame, when you get stuck with it, is destructive. Takisto veľa z vás vie, že aj hanba, keď sa v nej zaseknete, je deštruktívna. I join you in that. I believe that guilt is destructive and shame is destructive in very different styles. A v tom sa k vám pridávam. A ja verím, že aj vina, aj hanba sú deštruktívne rôznymi spôsobmi. There is the possibility of conscience. Ale je tu aj možnosť svedomia. So here is a basic teza I have to tell you because that's how I'm going to work. Maybe you have a problem with it, I don't know. Takže chcem vám predstaviť moju hlavnú tézu, pretože s ňou na základe nej budem pracovať a je na vás, či s ňou súhlasíte alebo nie, možno s ňou máte problém, neviem. There is something right and something wrong. Existuje niečo, čo je správne a čo je nesprávne. In the past, it was dictated to us by outer authority. V minulosti nám to bolo diktované vonkajšou autoritou. For most of us, this is over. Pre väčšinu z nás toto už skončilo, že by nám to zvonku, že by sme si to nechali diktovať zvonku. Most of us, at least those in this meeting, we expect us, the individual, to be the authority. Už väčšina z nás, no minimálne tí, ktorí sme tu, už očakávame od seba, že my sme svojou vlastnou autoritou. But I believe that we all believe there is a possibility for the individual guidance to be connected to something universal. It used to be given. Now we have to discover it for ourselves. Ale myslím, že väčšina z nás bude súhlasiť, že existuje možnosť napojenia na niečo vyššie, na niečo morálne. A niekedy nám to dávali zvonku, ale to už sa nedá. Už je to len na nás individuálne. The authority is inside now. Tá autorita je dnes už vo vnútri. It's an inner voice. Je to vnútorný hlas. But there's three voices, not just one. Ale tých hlasov máme viac, sú tri, nie je len jeden. And they use the same language. A využívajú ten istý jazyk. And they use the same intellect. Využívajú ten istý intelekt. And it's not easy to distinguish them from each other. Ťažko je ich rozlíšiť medzi sebou. Morality comes as guilt, morality comes as shame, morality comes as conscience. A morálka sa niekedy prezentuje cez vinu, niekedy cez hanbu, niekedy cez svedomie. Guilt destroys the heart,
Shame destroys her heart. Conscience renew and grow the heart. Quite sharp difference. No a je tam veľký rozdiel medzi nimi, lebo aj vina, aj hanba ničia srdce, ale svedomie, ono práve obnovuje srdce. That I can show you. That is quite scientific. Toto vám viem ukázať, lebo je to veľmi vedecké. And I hope I can demonstrate it to you today. Dúfam, že vám to bude môcť aj demonštrovať dnes. That's beyond philosophy. Lebo toto je niečo nad rámec filozofie. The question is how to distinguish between the three. Ale otázka je, ako rozlíšiť medzi tými troma hlasmi. This is Psychophonetics contribution. We find a process for that. Toto je vlastne príspevok psychofonetiky v tých morálnych dilemách a na to sme vytvorili proces. It is not to be discovered intellectually. A ten rozdiel medzi tými hlasmi sa nedá odhaliť intelektom. Guilt, shame, and conscience can use equally efficiently the same intellect. Aj vina, aj hanba, aj svedomie môžu využiť veľmi podobným spôsobom intelekt, veľmi efektívne. They can use the same memory and database. Môžu využiť aj tú pamäť, aj databázu. They can observe the same reality, but they don't give it the same meaning. Môžu nazerať na tú istú realitu, ale nedávajú jej ten istý význam. Because meaning is a spiritual activity. Sense perception cannot give it to you. Lebo význam je duchovná aktivita a tie vnemy zmyslové vám to nemôžu doručiť alebo nemôžu zaručiť. Research of facts is not enough for moral decision. Say it again, sorry. Research of facts cannot give you a solution for moral dilemma. Čiže to, že vy budete robiť si nejaký prieskum faktov, to vám nemôže byť dostatočné na to, aby ste vyriešili svoju morálnu dilemu. The moral guidance comes from another dimension. It comes from the human spirit. And this is the domain of freedom. Lebo morálne vedenie prichádza z toho duchovného vedenia a tam je vlastne to sféra slobody. End of introduction. Tak toto bol úvod. But I had to do it because on this basis I work. I need to have your permission for that. Musel som toto s vami absolvovať, aby som mal povolenie od vás, že a taký súhlas, že toto je ten základ, na ktorom pracujem. In this workshop we are all philosophers of ethics. A na tomto workshope sme tu všetci filozofmi, etickými filozofmi. The founder of philosophy was Socrates. He started from possible solutions for moral dilemmas. A Sokrates, zakladateľ filozofie, on začínal tými možnými riešeniami na tie morálne dilemy. Ever since, the task of philosophy is not just epistemology, metaphysics, it's also ethics, right from the beginning. Čiže už od počiatku filozofie tá úloha filozofie nespočívala len v epistemológii, metafyzike, ale aj v etike. So friends, if there is any questions or comments on these basic assumptions, you're welcome to it. No, ak máte niekto otázky ohľadne toho, čo som teraz povedal, alebo komentáre, tak ste vítaní. It's not necessarily question for now, maybe during the day if possible.
to include somehow the role of the double in this topic, because sometimes when a person makes a decision, then later he regrets it, and the guilt is so tough, as if somebody was pushing them into these negative feelings. So I'm interested in the role of double in this topic. It's very relevant to this topic, Ivanka. The Veľmi double. sa to týka, áno, dvojník sa veľmi týka tejto témy. Double is absolute opposite of conscience. A dvojník je úplný opak svedomia. Guilt and shame pretend to be conscience. Vina a hanba sa tvária, že sú svedomím. But the double is absolutely against morality. Dvojník je úplne proti morálke. The double's moral principle, the double is a dark side of the soul that exists in everyone. Dvojník je taká temná stránka, naša temná stránka v duši. Každý ju máme. So the double's moral principle is to act against morality of any kind. Čiže dvojník má takú morálku, že bude sa snažiť proti každej morálke nejako zapôsobiť. And it is consistent in that. Je v tom konzistentný. And that's my answer. The double is anti-morality. Čiže to je tá odpoveď, že dvojník je vlastne protimorálny. It can come in different forms. The double can come in the voice that says, fuck morality. I don't care. I am not going to be moral. That's one way the double appear. Čiže jeden spôsob, ako sa tam zjaví ten dvojník, je, že ja kašlem na morálku, dajte mi z ňou pokoj, hej, že čo budete mi s morálkou. The double appears through, okay, I know what is right to do, but I'm not going to do it because there's more money in doing something else. Ale môže sa dvojník zjaviť v takom hlase, že dobre, no tak ja viem, čo je správne urobiť, ale nejdem to urobiť, lebo viac peniazy mi prinesie, keď to neurobím, alebo urobím niečo iné. Or there's more success or the next government job. So I know what is right, but I will not do it because I want to benefit from advantage of doing the opposite. Čiže viem, čo by som mal spraviť, hej, čo mám spraviť, ale tam, keď urobím niečo iné, tak to bude úspešnejšie, budem mať viac z toho, no tak urobím radšej niečo iné. These two are obvious expressions of the double. Tieto dva hlasy sú veľmi jasným vyjadrením dvojníka. But the double can also disguise as morality. Dvojník sa môže skrývať ako pretvarovať sa, tváriť sa ako morálka. And it can come through guilt and through shame, pretending to be the voice of conscience. And actually it's a double disguised. Čiže môže prísť cez tie hlasy viny a hanby a tvári sa, že on je to svedomie, hej. Je to vlastne taký prezlečený dvojník v tej vine a hanbe. When Martin Luther translated the Bible into German, the devil tried to stop him. Keď Martin Luther prekladal tú Bibliu do nemčiny, tak diabol sa ho snažil zastaviť. And he used excuses from the Bible to show to Luther that he shouldn't translate the Bible into German. A on využíval, ten dvojník, nejaké časti Biblie, aby mu dokázal, že takto nie je správne, aby ty si prekladal tú Bibliu. And the double knew the Bible by heart better than Luther. A dvojník, on poznal tú Bibliu úplne dokonale, lepšie než Luther. He couldn't argue with him. He was a better lawyer, the double. Nemohol sa s ním hádať, pretože dvojník bol lepším takým právnikom. At some point he took the bottle of ink and threw it at the double, talking to him from the Bible,
and the double ducked in the last moment and it splashed on the wall. It's still there in Leipzig until today. Ešte dnes v Leipzigu, keď pôjdete, uvidíte tam škvrnu na stene, lebo keď už naštval, ten Luther sa proste naštval na toho dvojníka, ktorý z tej Biblie na ňo hovoril a hodil do ňoho nejakú fľaštičku atramentu a ten dvojník sa uhol a tým pádom to skončilo na stene. Luther made this statement, the devil is a theologian. A Luther povedal, ten diabol je teológ. The devil knows the Bible very well and he can use it against you. So the devil can disguise as the voice of truth and morality. Look at the Spanish Inquisition. Čiže ten dvojník sa vie skrývať za hlas morálky. Keď sa pozriete, tak to uvidíte aj v tej španielskej inkvizícii. Well, thank you for the question, Ivanka, because the whole moral dilemma exists because of this polarity, the true human spirit and its opposite. Čiže ďakujem ti za túto otázku, Ivi, lebo práve tie dilemy existujú vďaka tej polarite, hej, ten skutočný duch človeka a ten opak toho. But if not for the double, if the double wasn't there would be no freedom at all. Keby tam ale dvojník nebol, no tak by sme nemali slobodu. If teenagers did not have some freedom, they would not create any trouble. Keby tínedžeri nemali nejakú slobodu, tak by nevznikali žiadne problémy kvôli tomu, že ju majú. But they will never become independent thinkers either. Ale keby nemali tú slobodu robiť aj tie blbosti, no tak by sa nestali nezávislými mysliteľmi. The word good, the word right, the word truth would mean nothing if the opposites did not exist as potential. Čiže tie slova dobro, spravodlivosť a pravda, tak tie by nič neznamenali, keby sme nemali aj tie protiklady. Moral dilemma exists because there is these potentials of doing good and doing evil, of being honest or being dishonest. So the double exists for good reason. Čiže dvojník existuje z dobrého dôvodu, lebo práve vďaka tomu, že on existuje, tak máme tam tie morálne dilemy a máme tú slobodu si voliť to dobro alebo zlo, alebo úprimnosť, neúprimnosť. Friend, it's time to move into workshop mode. Takže je na čase, and we'll swap translation, je na čase presunúť sa do módu workshopu. Hello Yehuda, hello everybody. I will be translating now. Good to have you as always. I want to move into action by asking you, participants, to choose the most important moral dilemma that you're busy with today. A chcel by som sa presunúť do akcie otázkou na vás, akú máte v aktuálnej dobe tú najväčšiu morálnu dilemu, s ktorou sa zaoberáte. Lucky for you, you're not in Moscow or St. Petersburg and you don't have to make a choice which side you're on. Našťastie pre vás, nie ste teraz v Moskve alebo v St. Peterburgu a nemusíte sa rozhodovať, na ktorú stranu sa pridáte. I can guess which side you're on here in Slovakia. No ja by som si dovolil si tipnúť, na ktorej strane by ste boli tu, keby ste boli na Slovensku. Go back to your personal life. Ale teraz chcem hovoriť a vrátiť sa k vášmu osobnému životu. There are things that you know that are right, there are things that you know that are wrong, but there are things that you don't know. Viete o veciach, ktoré sú správne vo vašom živote a viete o tých, ktoré sú nesprávne. Ale poďme k tým, o ktorých si nie ste istí. Decisions that you're making now, different possibilities. Nejaké rozhodnutia, ktoré robíte práve teraz a máte tam rôzne možnosti. And evaluation of actions from the past
that you still have to decide if it was right or not. A aj zhodnotenia udalostí a rozhodnutí, ktoré ste urobili v minulosti, či boli správne alebo nie. And then the question of forgiveness come into it, as Ivanka pointed to. A súčasťou toho je aj tá otázka odpustenia, tak ako sa toho dotkla Ivanka. But there could be other actions following a decision about the past. Ale môžu existovať aj iné akcie, činy ohľadom rozhodnutí v minulosti. So I'm asking you to become personal about it and to choose for this laboratory which moral dilemma you would like to work on. A chcel by som teda, aby ste si to zosobnili a vybrali si, na ktorej morálnej dileme chcete pracovať. I want to declare that you're free. You don't have to do it, but I hope some of you will do it. Chcem prehlásiť, že máte v tom slobodu, nemusíte to robiť, ale verím, že aspoň niektorí z vás budú chcieť. Also, when we come to sharing it, Janka will stop the recording and we will promise confidentiality about it. A potom, keď sa o tom odhodláte zdieľať, tak Janka vypne nahrávanie a my si slúbime, že to zostane tu medzi nami. And we promise you a complete respect to whatever you would choose to share. A takisto vám slúbime úplný rešpekt voči čomukoľvek, čo tu budete zdieľať. So, friends, this is an invitation. Use this opportunity. You must have a reason to be here, spending the Saturday like that. Choose something important. Choose something which this workshop can help you with. Tak vás pozývam k tomu, aby ste využili túto príležitosť. Musí byť nejaký dôvod, prečo ste sa rozhodli tráviť túto sobotu týmto spôsobom, tak si vyberte nejakú tú morálnu dilemu, ktorá vás teraz zamestnáva. I'll give you a few minutes to choose. Niečo, na čom chcete pracovať. Takže vám dám niekoľko minút, aby ste si mohli vybrať. And if you're chosen, then there must be at least two options in front of you. A pokiaľ ste si vybrali, tak musíte mať pred sebou aspoň dve možnosti. Take something and represent it. Write about it, put two objects about it, something in front of you, two options represented. A urobte s tým niečo v zmysle, že reprezentujete tie dve možnosti, že budú tu nejaké dva predmety, alebo si to niekde napíšte. Aké sú tie dve možnosti? Now it's in front of you. You can think about it. A tým, že to máte teraz pred sebou, tak o tom môžete premýšľať.
But if that's all we do, it stays completely in the head. Ale keby sme robili len toto, tak to zostane iba v hlave. Moral dilemmas cannot be solved in the head. Ale morálne dilemy nemôžu byť vyriešené v hlave. They're not intellectual, mathematical challenges. Lebo nie sú také intelektuálne a matematické výzvy, The authority comes from another place. lebo pri nich tá autorita pochádza z iného miesta. In the face of the same facts, the same data, the same observations, the moral dilemma cannot be solved on the level of data. Pri tom rovnakom objeme dát, pozorovaní a informácií, tie morálne dilemy nemôžu byť rozhodnuté len na základe tých dát. So now look at these two objects, those two drawings in front of you. Tak sa pozrite na tie dva predmety alebo tie dve kresby, ktoré máte pred sebou, Representing the two options tie, ktoré reprezentujú tie vaše dve možnosti, or the two voices, alebo tie dva hlasy, and put yourself there. a dajte sa tam. This is not two concepts. This is two versions of you. Totiž toto nie sú dva koncepty, ale sú to dve verzie vás. Because whatever you decide will have consequences. Pretože čokoľvek, o čom sa rozhodnete, bude mať následky. Once you decide what is the voice of truth for you, then you have to decide if you act on it or not. Pre tú možnosť, pre ktorú sa rozhodnete, že je pravdivá, tak budete sa musieť aj rozhodnúť, že či na základe nej chcete konať alebo nie. And when you act on it, it becomes a karmic fact. It's not a theoretical question anymore. A keď na základe toho budete konať, tak sa to stane karmickým faktom. Už to nebude otázku. So it's not an abstract equation. Put yourself there. Takže nie je to taká abstraktná otázka. Dajte sa do toho, vložte sa do toho. So close your eyes Zavrite oči and imagine that you are in one position and how it feels. Zavrite oči a predstavte si, že ste v tej jednej pozícii. Aký je to pocit? And to make sure it doesn't stay in the head, take your two hands and show me how it feels to be in option A. A aby ste sa ubezpečili, že to nezostane len v hlave, zoberte sa svoje dve ruky a ukážte mi, aká je tam možnosť A. And let go of it Pustite to and reflect on it. a premýšľajte nad tým, alebo pozrite sa na to. And now put yourself in option B. A teraz sa dajte do tej možnosti B. If that's a voice of truth, and you decide that's a voice of truth, Ako keby toto bol ten hlas pravdy a vy ste sa rozhodli pre túto možnosť B. what does it mean? Čo to znamená? Who would you become if you decide that that's the truth? Kým by ste sa stali, keby ste sa rozhodli, že toto je tá pravda? It's not yet sure if you'll act on it or not, but even just to be there, what does it mean? Nie je isté, že by ste konali na základe do toho, ale len to, že by ste si vybrali túto možnosť. Aký je to pocit? Imagine that.
Predstavte si to. Who would I be if I decided that's my truth? Kým by som sa stal, keby som sa rozhodol, že toto je moja pravda? Feel it and Cítite just to? do that. Cítite to a dajte to do gesta. You may act on it, you may not act on it, but that's where you are. Môžete na základe toho konať, nemusíte na základe toho konať, ale toto je to, kde ste. Let go and reflect on it. Pustite to a pozrite sa na to, alebo premýšľajte o tom. What do you know now about this moral dilemma? Čo teraz viete o tejto morálnej dileme? Take a moment, write down what you know now. Zoberte si chvíľku a zapíšte si, čo o tom teraz viete. Okay. Now look at these paragraphs that you wrote. Pozrite sa na ten paragraf, ktorý ste napísali and give it a title. a nejak to pomenujte, dajte mu nejaký nadpis. What is it about? O čom to je? What is the name for this moral dilemma? Ako by ste pomenovali túto vašu morálnu dilemu?